Perkenalkan, nama saya Ningsi Akelupa. Saya dari kelas PPMA tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan metabolik. Pertama-tama saya akan menjelaskannya terlebih dahulu menggunakan bahasa Indonesia, dan saya akan menjelaskannya juga menggunakan bahasa Inggris. Metabolik adalah kerangkaian reaksi kimia yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup, termasuk dalam proses produksi energi. Terdapat beberapa contoh dari metabolisme, yaitu proses pemecah karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, proses mengubah nitrogen yang berlebihan menjadi zat limbah di dalam urine. Yang ketiga, proses pemecah dan mengubah kimia ke dalam zat lain dan menyalurkannya ke dalam sel-sel tubuh. Metabolic is a series of chemical reactions needed by the body to maintain survival, including in the process of energy production. There are several examples of metabolism, namely the process of breaking down carbohydrates, proteins, and fats in food to produce energy. The process in converting excess nitrogen into waste substance in the urine. The process of breaking down and changing chemicals into other substances and channeling them into the tubular cells. Gangguan metabolisme terjadi ketika proses metabolisme di dalam tubuh gagal dan menyebabkan tubuh memiliki sedikit zat penting yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Selain itu, gangguan metabolik biasanya bersifat genetik yang dibawa oleh orang tua. Gangguan metabolisme memiliki berbagai macam bentuk, antara lain kehilangan enzim atau vitamin yang diperlukan tubuh untuk reaksi yang penting, reaksi kimia abnormal yang menghambat proses metabolisme. Terdapat beberapa penyakit yang terlibat dalam proses metabolisme seperti hati, pankreas, kelenjar endokrin, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kekurangan gizi. Metabolic disorders occur when metabolic process in the body to have important substances that the body needs to stay healthy. In addition, metabolic disorders are usually genetic in nature, carried by parents. Metabolic disorders can take main forms, among others: loss of enzymes or vitamins the body needs for important reactants, abnormal chemical reactions that inhibit metabolic process. There are several diseases that are involved in several metabolic processes such as liver, endocrine glands, and others. Malnutrition.
Penyebab gangguan metabolisme adalah adanya kelainan metabolisme bawaan yang disebabkan oleh berbagai cacat genetik. Kelainan ini menyebabkan tubuh mengalami gangguan dalam memproduksi enzim. Berikut adalah beberapa contoh penyakit bawaan yang menyebabkan gangguan metabolisme. Familial hypercholesterolemia, Gaucher disease, Hunter syndrome, Krabbe disease, maple syrup urine disease, dan lain-lain. The cause of the disorder is a congenital disorders, a disorder that causes the body to experience problems in producing enzymes. Here are some examples of inherited diseases that cause metabolic disorders. Familial hypercholesterolemia, Gaucher disease, Hunter syndrome, Krabbe disease, maple syrup urine AIDS. Kelainan metabolisme bawaan tidak terdeteksi saat lahir, seringkali tidak terdiagnosis hingga muncul gejala. Begitu gejala timbul, tes darah atau DNA spesifik tersedia untuk mendiagnosis sebagian besar kelainan metabolisme genetik. Rujukan ke pusat kesehatan untuk meningkatkan kemungkinan diagnosis yang benar. Inherited metabolic disorders are not detected at birth, often undiagnosed until symptoms develop. Once symptoms develop, blood or specific DNA tests are available to diagnose most genetic metabolic disorders. Referral to a health center to increase the chances of correct diagnosis. Cara mengobati gangguan metabolik: mengurangi atau menghilangkan asupan makanan atau obat-obatan yang tidak dapat dimetabolisme dengan benar dan baik oleh tubuh, mengganti enzim atau kimia lainnya yang hilang atau tidak aktif sehingga metabolisme dapat mencapai angka normal, mengeluarkan zat racun yang gagal dikeluarkan oleh tubuh, membuat menu makan khusus dengan menghilangkan kandungan nutrisi tertentu. How to treat metabolic disorders: reducing the intake of food or drugs that are not metabolized properly by the body, replacing enzymes or other chemicals that are lost or inactive so they can reach normal numbers. Removes toxins that fail to be extracted by the body. Create a special diet by elimination certain nutritional content. Sekian dan terima kasih. Thank you.